जी उच्च प्राथमिक स्कूल रु जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव खड़ी छुआ कार्यक्रम रो लॉन्चिंग हेची। ये प्रोग्राम आज 2 तारीख रु लॉन्च करा हेची। एटा राज्य सरकार रो गोटे जुगांतिकारी पदक्षेप जे छुआ माने 5 वर्ष और 6 वर्ष कंप्लीट करी छंती से सबु आसीबे स्कूल रे पाठ पढ़िबे। मु आशा करूची कि हमारा कालाहांडी रे जतिकि छुआ एलिजिबल अछंती समस्त स्कूल रे आसो आओ आमे एबे प्लान करी छो डेडिकेटेड एफर्ट लगाई छो कि गोटे भी छुआ एठू लेफ्ट आउट न हो आउ कालाहांडी रे सबु छुटा छुआ एटी पार्टिसिपेट करी के कालाहांडी रे विकास रे सहयोगी हो। थैंक यू। हम्म हाँ? ठीक राज्य सरकार रे किछ मार्गदर्शन आसिला परे हमें करबा ठीक अछि। थैंक এটা আমার প্রথম থর পাই আমি রাজ্য সরকারଙ୍କ অভিনব প্রয়াস যে আজ দিনঠু এপ্রিল 2 তারিখରୁ আমার রাজ্য সারা তা সহিত আমার কলাহান্ডি জেলার সমস্ত বিদ্যালয়ে আজ এই খনিছুয়া দিবস এবং প্রবেশ উৎসব কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটা আমার জেলা স্তরীয় কার্যক্রম আজ আমি এই বাপুজি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত করছু। মাননীয় জেলাপাল মহোদয় মুখ্য অতিথি ଥିଲେ ইয়ে তো অন্যান্য অতিথি মধ্যে ଥିଲେ। সমস্ত ছাত্রছাত্রী মানে আসি নাম এটি লেখেবে এবং ଏହା ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବା ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ କୌଣସି ପିଲା ତାର 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପଣ ଏବଂ 6ଠ ବର୍ଷ ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ଲେଖିବେ ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କୋଣ କୋଣ ଗାଁ ଗହଳି ସମସ୍ତେ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେ ପିଲାଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଟା ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଆମର 2020 ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ତା ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସିର ଯେଉଁ ଆମର 5+3+3+4 ର जो ढांचा अच्छे से अनुजाई आम प्रथम 5 वर्ष है पिला माने जो आम ये बाल बाटिकार जो नाम लिखुचे तो आग्राधिकार दि जाऊँगी लंच।